बचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विषाद तेणु करिबर नाम अर्जुन पद। देखुछु तो कला होई अछि मोर गात्र तेणु दीप्ति कृष्ण होते बोलुछन्ति तात। केते गोडी नाम खेला हेले दुई गोटी नाम हला आज्ञा सुंदर कथाटा भितर रहिछि आज्ञा तेनु करी मु कथा प्रथम रे कहिछि। अच्छा भाव को निकट अभाव को दूर पचारंतु बंधु वैकुंठ केते दूर। दूर अर्जुन जो उत्तम वाक्य कहिले ए उत्तम वाक्यर मर्मना कोन कण वचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विषाद विषाद तेनु करी मोर नाम अर्जुन पद। आज्ञा माने टिके लक्ष्य करंतु महाभारत रे गोटे कृष्ण नहीं केतिरा कृष्ण महाभारत रे 5 जन कृष्ण केते केसे केसे टिके लक्ष्य करंतु जने कृष्ण पालन करता कृष्ण अच्छा जने कृष्ण दिति कृष्ण जने कृष्ण व्यासदेव कृष्ण जने कृष्ण द्रौपदी कृष्ण तो जने कृष्ण दुर्योधन कृष्ण अच्छा केते ए संसार को जे पालन करिछन अच्छा सेले कृष्ण हां ए दुनिया को जे पालन करिछि सेला कृष्ण अच्छा आपण जने कृष्ण हां काहे अर्जुन कृष्ण महेंद्र काहे अरे कृष्णंकर होची 16 कला ओहो 16 कला जेतले हेची कृष्णंकर समुदाय 8 गोटी कला आज्ञा कृष्ण अर्जुन को देइछि केतडा 8 गोटी कला कृष्ण अर्जुन को देइछि बोले ता अर्थ अर्जुन को देई पके अर्धा अर्जुन को देइछि तेनु करी दिति कृष्ण बोली अर्जुनंकर नामटी अच्छा अच्छा आज्ञा व्यासदेव जे कि व्यास ऋषि तांकर मध्य तांको मध्य कृष्ण बोली कहा जाय अच्छा केमिति कहा जाय आज्ञा केमिति कृष्ण दोपायन कृष्ण दोपायन काहे आज्ञा एमिति कहा गला जानि आगे बाबू जेतेले सत्यवती नारी को पराशर ऋषि नाम मध्यरे हरण कले गोटे गुणमान पुओटे जन्म हिथिला अच्छा तांकर शरीरटा को प्रकार थिला ए प्रकार तांकर गात्र कहिले शरीरटा थिला श्यामल गात्र कृष्णंकर श्यामल गात्र व्यास ऋषिंकर मध्य श्यामल गात्र अच्छा तेनु करी पुराण तांको कृष्ण दोपायन बोली कहे आज्ञा 3 नंबर कृष्ण होचंदी व्यास अच्छा 4 नंबर कृष्ण होचंदी द्रौपदी द्रौपदी केमिति कृष्ण तांकर नाम होची कृष्ण अच्छा 5 नंबर कृष्ण दुर्योधन आपण कहिबे दुर्योधन केमिति कृष्ण केमिति आज्ञा कृष्णंकर नाम गोविंद अर्जुनंकर सखा कृष्ण तांकर नाम होची गोविंद गोविंद दुर्योधन होचंदी मान गोविंद अच्छा आज्ञा पुराण ताकू पर्णंग नारायण बोली कहंती पर्णंग नारायण एही परि आज्ञा 5 जन कृष्ण आज्ञा वचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विषाद तेणु करिबर नाम रे अर्जुन पद। वचन कहिले वाक्य कृष्ण कहिले कला कला कहिले मिछ आपनक वचन मिछ होई पारे किंतु कर्म रे विषाद
ଔଷଧ କହିଲେ ଧଳା ଧଳା। ଧଳା କହିଲେ ସତ ସତ। ସତ କର୍ମଟି କରିଥିଲ ତେଣୁ କରି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାଁଟି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ। ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହଉଛି ଦିତି କୃଷ୍ଣ ଏତେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଡ଼ିଏ ନାମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷକ ଆଠ ଗୋଟି ନାମ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଫଲଗୁନି ମୋର ଜନମନ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ ଫଲଗୁନି ମୋର ଜନମନ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଫଲଗୁନି ମୋର ନାମଟି ବିଦିତ ହେ ତାତୁ ଜନ ଏ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଦନ କହୁଅଛି ଭାରତ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଓ ଅର୍ଜୁନ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ଫାଲଗୁନି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଗୋଟି ନାମ ହେଇଛି ରକ୍ଷକ ଆଉ ସାତ ଗୋଟି ନାମ ବାକି ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ପୁରରୁ ଜିଣି ଆଣିଥିଲି ଧନ କୁବେରପୁରରୁ ଜିଣି ଆଣିଥିଲି ଧନ ଧନୁଜୟ ନାମ ମତେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ହେ ସତ୍ୟଜନ ଏ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ସାଧୁଜନ ଜପ ନାମ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ শত্রুঘ্ন জিনি রথ শত্রুঘ্ন জিনি রথ ফেরাই তো নাই তেণু করি মোর নাম অটাই বিজয় ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ନ ଜିଣି ରଥ ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅଟଇ ବିଜୟ ଅଟଇ ବିଜୟୀ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହଁ ଆମେ ତାକୁ ବିଜୟ ବୋଲି କହୁଛେ ହଁ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ପୁଅ ହଁ ହଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଆସ ସେଇ ନାମଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଜୟ କାହିଁକି ବିଜୟୀ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଗଲା ତ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଝିଅଟିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାଁଟି ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମଟି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ସାଗରରେ ସ୍ୱର ବନ୍ଧ ସାଗରରେ ସ୍ୱର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ମନ୍ଦ ବାନ୍ଧି ହନୁମନ୍ଦ ପାଠ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସୁତ ଆଜ୍ଞା ତ ପାର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷକ ଟିକେ କଥାରେ କୁହନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଳ ତାରିଖରେ ଦତ୍ତାରେ ହୁଏ ମୋର ରଥ ହୁଏ ମୋର ରଥେ ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ବଳିବାରେ ବଲନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ରାଜା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଝୁଣା ମାରୁନି ତୁ ତ ଆପଣ ରାଜା ନାହିଁ ହଁ, ରାଜପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତା ରକ୍ଷକ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ନାମ ବାକି ରହିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ବିବଛ କର୍ମକୁ କରି ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବିବଛ କର୍ମକୁ କରି ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବିବ
ସାଇରା ଓ ସାଇରା ଓ ସାଇରା ଓ ସାଇରା ଓ ସାଇରା ଓ ସାଇରା ଓ ଆଜ୍ଞା ତ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ବାକି ଆରେ ରହିଲା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରଟି ତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରଟି ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ତଇ କିରଟି ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁତାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁତାରେ କହିଲି ଦଶ ନାମ ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଏହି ପରିଦଶ ସ୍ଥାନରେ 10 କୋଟି ଉପକାର କରିଥିବା ଦଶ କୋଟି ଉପକାର କରିଥିବା ହେତୁ 10 କୋଟି ନାମ ଗୋ ଧାରଣ